ভোক লাগিছে ভোক तो खूब धुनिया व्यू पॉइंट और এটা কিবা কিবি ফল মূল পাইছিলে जन्नत कश्मीर कश्मीर में तो कन्याकुमारी केसर एया नमस्कार गुड मॉर्निंग रेडी ना एकदम सो आमार दर्शन कमप्लीट होल दर्शনৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চালে আৰু সকলোৱে ভাল পোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো এন্ড আজি আমি ট্ৰেভেল কৰিবলৈ ওলাইছো কাশ্মীৰৰ কেবাখনো ঠাই জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ মই গৈছিলো কিন্তু মানুহজনে যোৱা নাই গতিকে মানুহজনে কাশ্মীৰখন দেখুৱাই লৈ আহো গতিকে দেৰি নকৰি আমাৰ অলৰেডি দেৰি হৈ গ'ল গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিছো লেটস ষ্টাৰ্ট এখন গাড়ীতে আমি যাম ঘৰটো পৃষ্ঠা চলাই থাকোঁ গতিকে বাহিৰত আহি আমাৰ বেলেগ গাড়ী চলাবলৈ মন যোৱা নাই हेलो जी एंड এই গাড়ীখনত আমাৰ কামিং 5 ডেজৰ সম্পূৰ্ণ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি থাকিব আমি ক'ত ঘূৰিম ক'ত যাম প্ৰত্যেকটো জায়গা চাম গতিকে তেতিয়ালৈকে কিপ ওয়াচিং দিস ভিডিও ক'ত যাও লেটস সি কি খাম আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট লাইট কৰিম চাহ খাম আৰু কাটা বিস্কুট খাম কাটা বিস্কুট লৈ আপোনাৰ প্ৰিয় কাৰণে আপুনি লৈ আহিব সবৰে গুৱাহাটী পৰা লৈ আহিছে এইটো এভেইলেবল নহয় সবৰে এটা ফেভাৰিট ये किस लिए रखे हो भाई ये एक्चुअली नेत्र गेस्ट को दिया सेव कर दो हां ब्रांड एम्बेसडर काटा बिस्कुट सो আমি যে উলিয়াইছো টুৱাৰ্ডছ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আজি কোথা ওলালো হেতু কাৰণে ব্ৰেকফাষ্টৰ বাবে আমি হোটেল বিচাৰি আছো ভোক লাগিছে ভোক মানে মেগি কে খাই লম ভোক লাগিছে অৰ্চনা से पानी खाया बहुत भूख লাগিছে নি তোৰ লাগা নাই লাগি নাই কিয়া হৈ গল এই কাৰণে নেক্সট বুক টু কাৰণে ৰহুলদা লাগিছে ন সবৰ মেকে ভোক এটা লাগিছে অসময় মানুহটো এইখিনি সময়ত আমাৰ এটা হেভি ব্ৰেকফাষ্ট হৈ যায় ৰুটিয়ে কিবা কিবিয়ে সো চাও বিচাৰো পাও নে পাও ভিউয়ার্স আমি যিখন হোটেলত খাবলৈ আহিছো এখন হোটেলৰ পাছৰ ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া এণ্ড কাশ্মীৰ পাবলৈ এতিয়া বহুত বেছি দেৰি আছে কিন্তু তাতকৈ আগত ভিউটা চাই লওঁ ধুনীয়া ভিউ राजमा चावल कैसे बॉबे और चने कैसे पनीर पराठा की है जा पनीर पराठा विथ राजमा यहाँ मूल रोटी पापड़ रोटी बोले पापड़ पपुल जो खाए राजमा राइस आपने क्या खाया भैया राजमा रोटी बस है ना खाई लो दे केसर की चाय कहवा इसको बोलते हैं कहवा एक्चुअली दिस इज द मुगल टी केसर की चाय हाँ अब बनाते कैसे उसको इसमें होता है केसर इलायची दालचीनी लौंग काली मिर्च जंजीर ज्येष्ठ मधु शहद ये पीने से पूरा सर्दी खांसी जुकाम छाती में दम गला खराब है सब दूर हो जाता है पूरा बॉडी फ्रेश रहता है एनर्जी मिलती है ठीक है हमको भी पिलाइए एक गिलास और ये कोविड के लिए फायदेमंद है ड्राई फ्रूट्स के लिए ऐसा है कि मैं साथ खावले मन बोल हां एक बार নতুন জায়গা रहले নতুন বস্তু খাই এক্সপেরিমেন্ট কৰি ভাল লাগে এইয়া अदरक भी गए इधर अदरक भी डालते हैं काइंड ऑफ झाल वेजिटेरियन है पूरा वेज है पूरा ये वेज है ये चाय है देख खाई पेला कमते इसके कश्मीर बेट में खाइछु तो বৰ বিশেষ ভাল লগা নাই
ধৰি লওক গুটিবোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা দেখা লাগিছে লুকটো কিন্তু ধুনীয়া स्टाइलिश जी कि नो काजू इसको क्या बोलते हैं कहवा कश्मीरी कहवा खाना खुआ गल चलो जाते हमार ब्रेकफास्ट हो गल लांच करिम और काश्मीर सीधाके गई थकिम एंड गई जी जी रास्ता फर्स्ट देखा जाए ठीक है भैया जगह का नाम क्या है फर्स्ट व्यू पॉइंट ऑफ कश्मीर वैली व्यू पॉइंट है ना जगह दोखर नाम गुम पाले आओ कि आमी एक्सप्लोर करो ये एप्रिकॉट है मैडम इसका एक पैकेट का दाम कितना है भैया कितना किलो है 1 किलो हां सर चेरी खत्म हो गया ये भी पाम है আমি তো বগৰী বুলি যে কও বগৰী এই বগৰী এটো কেনেকুৱা লাগিছে এটো যে কালি মাতাদি প্ৰসাদত যে ড্ৰাইটো আছিলে येलो कलर মিঠা আছে মিঠা পাইছা ये है क्या ये भी पलम बगुरी लोकल यहाँ कश्मीरी पलम कितना है एक कदम एक पाएगा 100 रुपए एटू है टाइटैनिक व्यू पॉइंट कतरा तो श्रीनगर जाई थाकोते आया अपनी रोडर মাজতে পাবো এটো ট্রিজ তো খুব ধুনিয়া ভিউ পয়েন্ট আৰু এটা কিবা কিবি ফল মূল পাইছিলে খাম এতিয়া এইবোৰ কিনি ঠিক আছে নেক্সট ভিউ পয়েন্ট দেখুৱাই আছো যিমান সোনকালে পাৰো কেনেকুৱা লাগিছে জেগাডোখৰ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে জেগাডোখৰ কি কিনিলা এই বঢ়িয়া এটা খাই চাও দেই এই মাত্ৰ পাৰিও না যেন লাগিছে বাপ খালা কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক ইয়ালৈ আনিব লাগিব আৰু অলপ আনিব লাগিব জেগাডোখৰ লাগিছে জন্নতে কাশ্মীৰ ইয়াতে যদি এখন ড্ৰোন আমি লৈ আহিব পাৰিলো হয় কি ধুনীয়াকে আমি ভিউ বিলাক আৰু দেখিব পাৰিলো বঢ়িয়াকে হয় নাই पाइन ट्री को देखने बहुत ভাল লাগে तो याद आई जो हमें दूध मोहम्मद भाई की दुकान पर ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए ये आलमंड ऑयल ये घर पे खुद बनाते हैं ये लोग और ये क्रैनबेरी और जेनी के लिए मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का मिक्स इसमें सर ड्राई फ्रूट मिक्स होता है काजू पिस्ता बादाम केसर इसको कैसे खाते हैं इसको दूध के साथ खाना पड़ता है बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है ये जेनी के लिए हमें पापा के लिए ठीक है तो ये दुकान खानों पर हमें दुनिया के दूध एंड नेक्स्ट कूद जाओ लेकिन जगह देखो ये हम लोग का सामान है ये अब हम लोग का बोट किधर है दरबिशायर वो वाला वो जो ग्रीन कलर का देख रहे हो वो हम लोग का आज रहने के लिए जगह है ये तो हमारा हाउस बोट तोले तुम्हारा हाउस बोटले जोआ এখন नाव যাত্রীবাহী नाव वाह 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 कार जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मोर हाँ ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है नाव था बॉब सबरे फर्स्ट नाव तो किस মানে এনেকুৱা নাও था বহুত হাউস অফ থাকা ফার্স্ট এখনো এটা নাওয়ে আজি এখন বিলৰে মাছ খাব লাগিব আমি এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ড্ৰয়িং কাম ডাইনিং सब है यूट्यूबिंग है गाना है आओ ये हो गया डाइनिंग बेडरूम यहाँ पे तो एसी की जरूरत नहीं है ठंड लगेगा ना बहुत रूम में 3 बाथरूम सबका बाथरूम एक ही तरह है
হাউচ বোটত আমি আমাৰ সকলোখিনি বেগ এণ্ড অল গোটেইখিনি থৈ আমি ওলাই আহিছোঁ ৰাতি ডিনাৰটোৰ কাৰণে কিন্তু আমি আজি ইয়াত নাখাওঁ ইয়াৰ পৰা পেকিং লৈ যাম এখন ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে লাছা LHASA গতিকে তাৰ পৰা আমি বহুখিনি বস্তু খোৱাৰ বাবে ল'লোঁ এণ্ড তাৰপিছত তাতে গৈ খাম আজি হাউচ বোটত থাকিম খাই গুলমাৰ্গলৈ যাম ভাগৰ লাগিছে নেকি ভাগৰ লাগিছে মানে আমি দিনটো জাৰ্নি কৰিলোঁ যে মানে হাউচ বোটত খাই পেলাই ৰখি আছোঁ বাঘে মাংসৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ যিটো মাংস পৰে আগত চফা কাৰণ 3 দিনৰ পৰা মাংস খোৱা নাই 30 তাৰিখে খোৱা নাই 1 তাৰিখে খোৱা নাই 2 তাৰিখে খোৱা নাই আজি যি পৰে আগত চব চফা আজি আমাৰ শ্ৰীনগৰ জাৰ্ণিৰ এয়া লাষ্ট শ্বট বিকজ আমি এতিয়া ডিনাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ চিকেন উলিয়াই লৈছোঁ 75 ঘণ্টাৰ পিছত চিকেন খাম ঠিক আছে চ' আজি ইয়াতে এণ্ড পৰিলে কাইলৈ আমি গুলমাৰ্গ যাম গুলমাৰ্গ যাওঁতে যিখিনি ভিডিঅ' দেখুৱাব পাৰোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' দেখুৱাম ঠিক আছে ভাত খাম